बांसबेड़िया के मशहूर जमानत तृणमूल कांग्रेस के करीबी केडी और वैदों के अलावा कई ताजिरों के घर पर, दफ्तरों पर जुम्मा की सुबह इनकम टैक्स का छापा। जिला से मिली इतला के मुताबिक आज जुम्मा की सुबह हुगली जिला के कुल 6 जगहों पर इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की। बताया जाता है कि सप्तग्राम के मशहूर जमाना कमल दास उर्फ केडी, वहीं मोगरा जयपुर के ताजिर अभिषेक घटक, दलप्रीत सिंह, मोगरा गजघंटा के कारोबारी सुरिंदर सिंह, त्रिवेणी बांदापाड़ा के गौतम दास और बांसबेड़िया नारायण तला के मशहूर जमाना बैद्यनाथ शाह उर्फ बैदो के घर पर इनकम टैक्स की छापामारी हुई। इनके अलावा बांसबेड़िया घोषपाड़ा इलाके के रहने वाली बांसबेड़िया म्युनिसिपलिटी की साबिक चेयरपर्सन अरिजिता सिल और उनके शौहर सत्यरंजन सिल उर्फ सोना सिल के घर पर भी इनकम टैक्स का छापा पड़ा। तलाशी मुहिम जारी है। इन सबों के घर दफ्तर के सामने मरकजी फोर्स तैनात है। इस मामले में हुगली जिला श्रीरामपुर तृणमूल कांग्रेस के तंजीमी सदर अरिंदम गोविंद ने कहा कि बीजेपी हुगली जिला की सभी सीटें हार रही है और इसलिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सहारा ले रही है। आखिर बीजेपी वालों को पहले कैसे पता चल जा रहा है कि कहां कब किसकी कार्रवाई होने वाली है। ব্যাপারটা হচ্ছে দেখুন, ইনকাম ট্যাক্সের কাজ করবে এটা নিয়ে আমাদের বলার কিছু নেই, কিন্তু বলার এই জায়গা যে আগে থেকে এখানকার নেত্রী যিনি তিনি বলে দিচ্ছেন অমুক জায়গায় রেট হবে, অমুক জায়গায় করবো, এই জায়গাটা যে ইডি বলুন, সিবিআই বলুন, ইনকাম ট্যাক্স বলুন, এটা একটা দপ্তর, যে দপ্তরগুলো সরকারের দ্বারা পরিচালিত হয়, যে দপ্তরগুলো তার নিরপেক্ষভাবে কাজ করে। তো সেখানে একটা নেত্রী বা বিজেপির নেতারা তারা কি করে বলে দেয় আমার জানা নেই। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে তারা এদের ইউটিলাইজ করছে, তারা বুঝতে পারছে যে হুগলি হারছে, যার জন্য হুগলির ওপর তারা চেষ্টা করছে যে করে হোক এইসবগুলো করে একটা বিশৃঙ্খলা তৈরি করা। এটাও নাকি হচ্ছে যে এই যাদের, দেখুন একটা কথা বলি, বিজনেসম্যান বা তারা কি কোনো রাজনৈতিক দলকে সাহায্য করে না, সহযোগিতা করে না? এই যে ইলেকট্রাল বন্ড হয়েছে, যে ইলেকট্রাল বন্ডে বড় বড় শিল্পপতিরা তারা টাকা দিয়েছে, তাহলে তার এছাড়া এরম নিদর্শনও তো দেখা গেছে যে কত জায়গায় ইডি গেছে, সিবিআই গেছে, তারা আবার ধোয়া তুলসী পাতা হয়ে দলের বিজেপিতে ঢুকে গেছে। অনেককে টাকা গেছে টাকা নিতে, তারা যে বিজেপির নেতা, সেই জায়গায় তো ওয়াশিং মেশিন বিজেপি, তো তারা এইসব কথা বলে কি করে? তাদের মুখে এসব শোভা পায় না। তারা বুঝতে পেরে গেছে যে হুগলি হারছে, হুগলি তৃণমূল জিতছে, হুগলির সিট তৃণমূল রিকভার করে নিয়েছে, তারা বুঝতে পেরে গেছে, যার জন্য তারা যা পাচ্ছে তাই করছে।